kapit ka na, kapit ka na. Uy, kapit ka na, kapit ka na. Kapit ka na, kapit ka ha. Doon mo kasi pinunod yung Frozen eh. Oh, si Olaf. You're taking! Si Olaf. Pinalo yung siyempre. Ayun sir, dapat. Kapit ka na, kapit ka na. Uy, kapit ka na, kapit ka na. Kapit ka na, kapit ka ha. Yay! Happy ending! The hot and the cold are both so intense. Put them together just makes sense. I'm happy nakasama ko si Mami. Hindi ako eh. I'm happy nakasama si Mami sa mga extreme ride.